Hello everyone, welcome to Let's to Memorize Something. आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। আজি आमे आलोचना करिबा 2020 रे आसीथिबा FC3 क्वेश्चन संबंधरे। 2020 रे आमर FC3 80 मार्क रे एग्जाम थिला किंतु कोरोना जोगु 40 मार्क्स रे होइथिला सेथिपई एथिरे 15 टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहिछि। आसंतु आलोचना करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर प्रत्येक प्रश्नर तले थिबा उत्तर स्थान रे लेख। कौनसी शिक्षानुष्ठानर सामग्रिक कार्यक्रम ही पाठ्यक्रम। एहा शिक्षाविद केलिंकर मत थिला। कहार मत थिला ना शिक्षाविद केलिंकर मत थिला। माने शिक्षानुष्ठान विद्यालय रे जेकोनसी भी कार्यक्रम करा जाउछि सेटा पाठ्यक्रम रे ही करा जाउछि। माने सेटा को पाठ्यक्रम कहा जाउछि। एकथा किए कहिथिले ना शिक्षाविद केली कहिथिले। परवर्ती प्रश्न करिकुलम शब्दटी मूल लाटिन शब्द डेस रु आसीअछि। करिकुलम शब्दटी लाटिन शब्द कोरियर रु आसीअछि। CURRER कोरियर रु आसीअछि। परवर्ती प्रश्न आम राज्य रे यूनिसेफ सहायता रे 1975 मसीह डेस प्रकल्प कार्यकारी होइथिला। आम राज्य यूनिसेफ सहायता रे 1975 मसीह प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण प्रकल्प कार्यकारी होइथिला। पाठ्यक्रम शिक्षा नवीकरण प्रकल्प यूनिसेफ सहायता रे 1975 मसीह कार्यकारी होइथिला। परवर्ती प्रश्न जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुଯାयी परीक्षा व्यवस्था रे केवल शिक्षक प्रश्नपत्र प्रस्तुति न करी पिला और शिक्षक मिसी प्रश्नपत्र प्रस्तुति को कौन कहा जाई थाए। एटा को कहा जाए माने 2000 पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुଯାयी माने परीक्षा रे जो प्रश्नपत्र व्यवस्थाटा शिक्षक और शिक्षार्थी दुहे मिसी की करिवे। एटा को केउ प्रश्नपत्र प्रस्तुति कहा जाई थाए। एटा होची सम्मिलित मूल्यांकन पद्धति कहा जाई थाए। एहा को कोन कहा जाय सम्मिलित मूल्यांकन पद्धति। परवर्ती प्रश्न संविधान आधार रे 6 रु 14 वर्ष बयसर पर्यंत समस्त पिलांकु मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा पे राज्य सरकार उत्तर दे। एटा संविधान रो कौ धारा रे 21 ए धारा रे अछि। कोन अछि ना 6 रु 14 वर्ष बयस पे मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दिए माने शिक्षा पे राज्य सरकार ही दायी रहिबे। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर प्रत्येकटी को गुटिए लेखाए वाक्य रे दियो। नेपगेल रो पूर्ण रूप लेख। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल। एट निहाती बारंबार क्वेश्चन आसी नेपगेल रो पूरा नाम कोन, SCIT रो पूरा नाम कोन, KGVP रो पूरा नाम कोन, एगुडाकर फुल फॉर्म आसी एग्जाम बेले टिके ध्यान देकी आसीबे। नेपगेल रो पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एट ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल। परवर्ती प्रश्न शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुଯାयी प्रति शिक्षक गोटे सप्ताह सर्वनिम्न केते घंटा पूर्व प्रस्तुति पाई विनियोग करिवे। माने गोटे सप्ताह रे होची शिक्षक श्रेणी प्रकोष्ठ को जीवा आगु जो पूर्व प्रस्तुति टिके होई थांती हैला सेटा केते घंटा हबा दरकार ना 4 घंटा। 4 घंटा पूर्व प्रस्तुति पे विनियोग करिबा आवश्यक। 4 घंटा पूर्व प्रस्तुति हेबे। तापरे पाठ्यक्रम रो विषयगत ज्ञान और तत्संपर्कित दक्षता को कौन कहा जाए। पाठ्यक्रम जो विषयगत ज्ञान अछि विषयगत ज्ञान हैला एवं तत्संपर्कित दक्षता को कौन कहा जाए ना पाठ्यक्रम संपर्कित कार्यावली को करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ्यक्रम विषयगत ज्ञान और तत्संपर्कित टिके दक्षता थिबा सेटा को पाठ्यक्रम संपर्कित कार्यावली कहा जाई थाइबा करिकुलर एक्टिविटीज। परवर्ती प्रश्न पाठ्य योजना रे थिबा कार्य गुडी को केते भाग रे विभक्त करा जाई पारे। पाठ्य योजना रे जो कार्य गुडा अछि सेटा को 3 भाग रे विभक्त करा जाई पारे।
एलिन फेरेनଙ୍କ ମତରେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାକୁ କେତୋଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏଲିନ ଫେରେନଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାକୁ 5ଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଫାର୍ଷ୍ଟ 5ଟି, ତାପରେ 8ଟି, ତାପରେ 4ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତରଟି ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ପାଠ ଏକକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ମୂଳ ଏକକର ଡେସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାଠ ଏକକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଏ ସେଇଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ମୂଳ ଏକକର ଉପ ଏକକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଏକକ ଥାଏ ହେଲା, ଏ ବିଷୟଟା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ହେଲା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ମୂଳ ଏକକକୁ ଉପ ଏକକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇସିଟି ମଡେଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ICARE ରେ ଆର ଅକ୍ଷରଟି କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ଆର ଅକ୍ଷରଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟକୁ ସୂଚାଏ। ଆଇ ଗୋଟେ SURE ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ICARE ଥାଏ ହେଲା। ଆଇ ରେ ଏଟାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ସି ରେ କନସେପ୍ଟ, ଏ ରେ ହଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଆର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ, ଇ ରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏଠି ଆର୍ କଥା ପଚାରିছে, ଆର୍ ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ବା ଚିନ୍ତନ ହଉଛି କରିବା। CD ROM ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଦି ଡେସ୍ ପ୍ରକାର ICT ସାଧନ। CD ROM ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଛୁଇଁପାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ହାର୍ଡୱେର। ତାହେଲେ CD ROM ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରୁ ତାହାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଡୱେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍ ବିଭାଗରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ବା ଉତ୍ତର ପାଇଥାଉ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 3ଟି ବିଭାଗ ଥାଏ। କେତୋଟି? 3ଟି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିବେଶ ବିଭାଗ ବା ଇନପୁଟ, ନିବେଶ ବିଭାଗ ବା ହେଉଛି କ'ଣ? 3ଟି ବିଭାଗ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇନପୁଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି CPU, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଉଟପୁଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ ହେଲା। ଆଉଟପୁଟ କ'ଣ କରେ? ଇନପୁଟ ହେଉଛି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। CPU ହେଉଛି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆଉଟପୁଟ ହେଉଛି କ'ଣ କରେ? ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିକି ତାର ଫଳାଫଳଟା ଆମେ ଆଉଟପୁଟରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନିର୍ଗମନ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ପାଇଥାଉ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା CALP ଡେସ୍ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା 2004 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ହେଉଛି 2004 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଚାଲୁଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ସେଇଟା 2004 ମସିହାରୁ ହିଁ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଟ୍ସ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।